अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज मैं कुछ एनालिसिस दुनिया के हालात के हवाले से और नए ब्लॉग्स के हवाले से बात करूंगा। हम अब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में तब्दील हो चुके हैं और दुनिया जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए एक दूसरे से मुआहदात करती है और मुख्तलिफ़ तरीके से अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के बाद ताकत का तवाज़न तब्दील हो गया। 1945 में एक साइड पे जर्मनी, जापान और इटली थे और दूसरी साइड पे बरतानिया और उसके हवारी या बरतानिया, अमेरिका और उसके हवारी थे। हिटलर ने बहुत सारी तबाही की और बहुत सारी फतूहात उसने हासिल की, लेकिन जज्बात और जल्दी में शायद एक ऐसा मुआहदा उसने कर लिया, एक हमला उसने ऐसा कर लिया जिसकी बिना पे वो एक बड़ी शिकस्त से दोचार हो गया। इन हालात में शायद उसे इत्तेहादियों की ज़रूरत थी, ना कि दुश्मनों की। उसने रूस के ऊपर हमला कर दिया जो जर्मनी की शिकस्त का बाइस बना। लेकिन इस दौरान बेशुमार वाक़यात हुए। जापान की फौज उनके बादशाह हिरोहितो की सरबराही में, जिसने बेशुमार फतूहात हासिल की और नाकाबिल शिकस्त ठहरी, लेकिन एटम बम ने पूरी जंग का पांसा पलट दिया। सबसे पहले तो मैं इस पे बात करूंगा कि अमेरिका ने जापान पर ही क्यों एटम बम फेंका। उसने जर्मनी के ऊपर क्यों ना फेंका जो पूरे यूरोप में फतूहात हासिल कर रहा था। मेरे दोस्तों, ये बात बड़ी अहम है समझने की है कि तासुब उस वक्त भी था जो अब भी है। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि एटम बम के जहरीले असरात यूरोपीय कौमों को मुतासर करें, इसलिए उसने जर्मनी को भी बचाया और अंग्रेजों को भी बचाया, ये और पूरे यूरोप को बचाया, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये यूरोप और ये जो है पूरा यूरोप जो है ये एक कल्चर है, एक नस्ल है, या वो ये समझते थे कि ये कभी ना कभी उनके इत्तेहादी बन जाएंगे। इसके ऊपर उन्होंने सोच विचार की और फैसला किया कि दूसरी जंग अज़ीम में फतूहात हासिल करने के लिए जापान को निशाना बनाया जाए। उन्होंने जापान के ऊपर एटम बम फेंका, हिरोशिमा के ऊपर और फिर नागासाकी के ऊपर। जब एटम बम हिरोशिमा के ऊपर फेंका गया तो जापान ने हार नहीं मानी और जापान ने अपनी जंग को और अपनी फतूहात को जारी रखा। फिर
جب دوسرا ایٹم بم ناگاساکی کے اوپر پھینکا گیا تو جاپانیوں کے پاس کوئی آپشن نہ رہا اس کے سوا کہ وہ ہتھیار ڈالتے. ایک طرف پوری جاپانی قوم مرنے جا رہی تھی اور دوسری طرف ایٹم بم تھا، ایٹم بم کی تباہی. اس لیے بادشاہ نے اپنی قوم کو بچانے کا فیصلہ کیا، اور جو بڑا احسن فیصلہ تھا. ادروائز شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے، دنیا ماری جاتی، اور جس کے اثرات جاپان نے اپنی آنے والے سالوں میں ان کو فیس کیا. لیکن وہ جو تاریخ کا پہیہ تھا وہ رکا نہیں. دنیا میں جو 5 طاقتیں جنہوں نے فتوحات حاصل کی، جنہوں نے جنگیں جیتیں، وہ سیکیورٹی کونسل میں آ گئیں. یعنی فیصلہ ان 5 طاقتوں نے دنیا کا کرنا تھا، جس میں امریکہ، فرانس بھی اس کے ساتھ تھا کسی حد تک، برطانیہ بھی اسی کے ساتھ تھا. رشیا جو تھا وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، چونکہ رشیا میں کمیونزم تھا اور وہ دنیا میں کمیونزم کا ایک نشان تھا، ایک سمبل بن گیا، اور پوری دنیا میں کمیونزم روس کے ذریعے پھیل رہا تھا. اور دوسری طرف بے لگام کیپٹلزم تھا جو امریکہ میں رائج تھا اور امریکہ کے ذریعے دوسرے ملکوں میں وہ جا رہا تھا. یہ 2 نظاموں کی لڑائی تھی. بہرحال روس بھی UN کی سیکیورٹی کونسل کا ممبر بن گیا. چین کی جگہ پہ انہوں نے موجودہ چائنا کو نہیں لیا، بلکہ چائنا کے جو بھاگے ہوئے لوگ آباد تھے ان کو انہوں نے سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ دے دی. اور وہ چونکہ چائنا کے مخالف تھے اور امریکہ کے حواری تھے، تو امریکہ کو UN کی سیکیورٹی کونسل میں جو ممبرشپ تھی وہ ایک کی بجائے آپ سمجھ لیں کہ اس کے پاس 2 تھیں. اور پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہوا UN میں کہ فیصلے جمہوریت کی بجائے ان 5 ممبرز کے ہاتھ میں چلے گئے. وہ قوتیں جو جمہوریت کی حامی تھیں وہ کسی نہ کسی صورت میں پوری دنیا کا اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی تھی اور دوسری قوموں کو محکوم بنانا چاہتی تھی. اس لیے انہوں نے یہ ویٹو پاور اپنے پاس رکھی. پوری UN کے ممالک، پوری دنیا کے ممالک اگر ایک قرارداد پاس کریں تو سیکیورٹی کونسل کا ایک ممبر اس کو ویٹو کر سکتا ہے اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی. یہ ایک وہاں پہ غیر جمہوری طریقہ اپنایا گیا UN میں، اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ دنیا کے فیصلے طاقتور اقوام کریں گی اور پوری دنیا کو محکوم رکھیں گی. امریکہ اور اس کے حواریوں نے جو کیپٹلزم کے حامی تھے انہوں نے ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے پوری دنیا کو محکوم بنایا، اور انہوں نے پوری دنیا کی اشرافیہ کو خرید لیا، ان کو مختلف مراد دیں اور پوری دنیا میں مختلف ممالک میں ان کو مسلط کر دیا. اور وہ امریکہ کے گماشتے ہونے کی بنیاد پہ اپنے عوام کے خلاف پالیسیز بناتے
पैसा लूटते और मुल्क से बाहर चले जाते। ये वो लोग थे जो गद्दारे मिल्लत थे और गद्दारे वतन थे। ये लोग अमेरिका के गुमाश्ते थे। ये लफ्ज़ थोड़ा सख्त है लेकिन ये बिल्कुल सही है। ये अमेरिका के गुमाश्ते थे जिन्होंने अमेरिका और उसकी पॉलिसियों को अमली जामा पहनाने के लिए पूरी दुनिया की कौमों को महकूम किया और इसके नतीजे में अफराते ज़ार आई, महंगाई आई। ये उस निज़ाम की दी हुई महंगाई है जो कैपिटलिज्म की दी हुई महंगाई है जो आई और उसने अवाम को पीस के रख दिया। गरीब में ये हिम्मत ही ना रही कि वो अपने हुकूक की बात करे, वो अपनी आज़ादाना राय का इजहार करे, क्योंकि वो तो रोटी के चक्कर में पड़ गया कि उसने अपनी और अपने ख़ानदान की रोटी कैसे पूरी करनी है। ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा, यानी पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक जो थे उनका ये अलमिया बन गया। अमेरिका ने फिर इसके ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक में अपने फ़ौजी अड्डे कायम किए और पूरी दुनिया में अपना इक़्तिदार नाफज करने के लिए काम किया। कुछ अर्सा यानी जंगे अजीम दोम के बाद उसके मुकाबले पे रूस जो है वो एक मुतबादल पावर के तौर पे, फौजी पावर के तौर पे सामने आया और उसने पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म के खिलाफ काम किया और कैपिटलिज्म की खामियां बयान की और कम्युनिज्म के प्रचार के लिए उसने काम किया। लेकिन फौजी तौर पे उसने उन हुकूमतों को मजबूत करने की कोशिश की और अमेरिका के मुकाबले पे खड़ा किया। ये मोहतरम नाज़रीन, ये असल में ये वीडियो मेरी लंबी हो जाएगी और मैं इस वीडियो के 2-3 पार्ट जो है वो करना चाहता हूँ। सो इस वीडियो को यहाँ पे मैं इसका इख्तिताम करता हूँ और इंशाल्लाह दूसरी वीडियो मैं बनाऊँगा इससे आगे और फिर उसके ऊपर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।